Kitu cha muhimu katika maisha haya sio wingi wa miaka tunaoishi, isipokuwa ni mchango tunaoutoa kwa wanadamu wanaotuzunguka, alisema Martin Luther King Jr. kutoka huko Marekani, mtu aliyepigania haki ya watu weusi huko Marekani, ili watu weusi waweze kupata uhuru, waweze kuishi, waweze kuwa na haki moja na wazungu. Msemo huu ulikuwa na maanisha kwamba maisha hayapimwi kwa muda tu, miaka mingi tunaoishi hapa duniani, bali yanapimwa kwa wema au kwa mema tunayowafanyia wengine. Mtu anaweza kuishi miaka 100 lakini bila kusaidia mtu yeyote ule, bila kugusa maisha ya watu duniani, na mwingine akaishi miaka 30 tu lakini akagusa maisha ya maelfu ya watu, akagusa maisha ya watu wengi kwa wema, msaada, elimu au kuwaonyesha upendo, kuwajali, kuwathamini. Katika hali hiyo, yule wa miaka 30 anaweza kuacha alama kubwa chanya duniani kuliko yule mtu aliyeishi miaka 100 bila kuweza kusaidia wanadamu, bila kuweza kutoa mchango wote ule kwa watu waliomzunguka. Fundisho lake, msemo huu unatufundisha mambo matatu makubwa muhimu katika maisha ya kila binadamu. Moja, kuishi maisha yenye kusudi. Usiishi tu kupita duniani, fanya jambo litakalo saidia watu wengine wanaokuzunguka. Pili, kuwasaidia watu wanaokuzunguka, ikiwemo familia yako, marafiki, jamii. Hata jambo dogo linaweza kubadili maisha ya mtu. Ni kweli huwezi kuwasaidia watu wote duniani, lakini unaweza kumsaidia hata mtu mmoja, katika kuwapatia fursa ambazo zinapatikana, katika kuwasemea watu wengine sehemu fulani ili waweze kukubalika, hata pia kutolea wengine support. Jambo la tatu, kuacha kumbukumbu njema. Watu hawatakukumbuka sana ulivyoishi muda mrefu au miaka mingi, lakini watakumbuka wema wako, watakumbuka vile vitu ulivyovifanya. Mfano rahisi, mwalimu anayefundisha watoto leo hii vizuri anaweza kubadilisha maisha ya wanafunzi wengi. Hata kama ataishi miaka michache, mchango wake utaendelea kuonekana kwa vizazi vingi. Kwa ufupi, maisha yenye thamani si yale marefu zaidi, bali yale yenye mchango mkubwa kwa wengine, watu wanao kuzunguka, na wala sio kuishi maisha kibinafsi. Maisha kibinafsi hakika hayana impact, hayana athari wala